Now, little one, what exactly happened here? Me not know. Oh no, are you okay? Here you go, careful not to move. Thanks, I can feel it helping already. You'll be safe in here. Thanks for the help. Let's go, cow. Faster. Hold on tight, this is gonna be a bumpy ride. Yippee! Watch out! Sorry about that. Almost there. Woo! We made it! Whoa! That was a close one! We made it! Don't worry, cow. Let me see that leg. Moo? Looks good. It's healing. Here's your mango. Delicious! Hi, everyone. We're ready to go. I think I hear something. Oh, must be just the wind. Wait, who's there? La 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 la. So many grapes. Whoa, whoa! That's a big hole! Oh, no! Come on, you can do it. Rev up! Rev up! Don't give up! Rev harder! Rev harder! Aha! A completely empty sack. Perfection! Now the real fun begins. Woohoo! Just a few more! Ah! Oh, yes! My precious! This trailer is too heavy. I need to dump the load to get out. Yes, the red dump lever. I'm rich! Oops! Oh, help me! Come on! Ah! We can do it! Woohoo! We did it! Look out! Here I come! Hey! Hey! Wait for me! Oh, never mind. I surrender.
this? Chickens, you can do it!
Acho! काट के डालो ना। इसके पीछे मैं वैसे गाना ना लगाऊंगी वीडियो कहेंगे पता नहीं कि पहले दफा कोई तेरा आइटम बनाने लगा सीख रहे जोड़ काम तुम ही कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। चूड़ियाँ आगे कर, चूड़ियाँ भी नजर आए। कट्टर वाला बोर्ड लाने लगे थे। वो मिलता किधर मिलता है? $1। नहीं नहीं सब कुछ काटता है, जूस भी निकलता है। मतलब उसके ऊपर रख के काटते मेरे हाथ में कटर बोर्ड वो जो कटर वो उसके अंदर जो चीज डालने तक डिजाइन बन के निकलते हैं वो तो है ना किधर है? मेरे पेटी में पड़ा। हाँ आपके पास सब कुछ है तो ये जो गिफ्ट दिया था उसमें सब कुछ था। कटर था तो क्यों नहीं निकालती, इस्तेमाल करती? फिर आप और क्या यूज़ करेंगी? अरे मेरे हाथ को जेज में दे दूँगी बस उस टाइम तक और बहुत कुछ आ जाएगा। धनिया जल में साफ कट के साफ यार तैयार कर था एकदम नाल है, आइजल है। चाट मसाला लेके आओ। ओए 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 क्या क्या कह रहे हैं? बस इरफान को मैं बताती हूँ, मुझे तंग करती है। आने कुछ बोला होगा। मेरी वीडियो ना खराब करी यार, बस बन गया। इसमें मैंने कहा आलू भी कम में कच्चे।
बारिश भी लगी। Continue for 3 kilometers. ਕਿਹੜੀ ਨੰਦ